Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir le cours de l'arithmétique dans N. Dans ce cours, on va voir les nombres pairs et les nombres impairs. Pour l'activité, donner une définition d'un nombre pair puis d'un nombre impair. Définition, soit N de N, si N divisible par 2, c'est un nombre pair, sinon est un nombre impair. دونك إلا كان عندنا العدد n ينتمي إلى n، إذا كان عندنا العدد n يقبل القسمة على 2 نقول بأن هذا النومبر بير. إذا ما كانش كيقبل القسمة على 2 دونك هو امبير. Remarque, 0 est un nombre pair car 2 divise 0. حيت أصلا 0 كاع الأعداد كيقسموه، الصفر يقبل القسمة على جميع الأعداد من بينهم 2 دونك كنقولو بأن 0 est un nombre pair. 1 est un nombre impair حيتاش القسمة ديال 1 على 2 كتعطينا 0,5. n appartient à n. n pair équivalent qu'il existe cas de n tel que n égale à 2k. هنا نختار واحد l'exemple. n est pair équivalent qu'il existe k appartient à n tel que n égale à 2k. يعني إلا كنقولو بأن n pair إلا كانت n كتكتب على شكل 2k، يعني 2 مضروبة في واحد العدد. Par exemple 6 qui est égal à 2 fois 3. هاد 3 هي هاد الكا علاش كنديرو هنايا. Donc n est un pair équivalent qu'il existe k appartient à n tel que n qui est égal à 2k plus 1. يعني امتى كنقولو بأن واحد النومبر راه امبير إلا لقيناه كيتكتب على شكل 2k plus 1. Par exemple 9 qui est égal à 2 fois 4 plus 1. هاد الان هذا هو هذا والكا هو 4. دونك نشوفوا واحد l'exercice d'application. Montrer que la somme de deux nombres entiers pairs est un nombre entier pair. Par exemple n1 qui est égal à 2k1 وعندنا n2 qui est égal à 2k2. إلا جينا شفنا n1 plus n2 qui est égal à 2k1 plus 2k2 نعملو نفاكتوريزيو ب2 غتعطينا 2 فاكتور k1 plus k2 وهاد k1 plus k2 نسميوها grand K. دونك كتساوي لنا 2 grand K. دونك لا سوم ديال دو نومبر بير كيعطينا واحد النومبر بير اللي كيتكتب على شكل 2k. نشوفو la démonstration الثانية. Montrer que le produit de deux entiers impair est un entier impair. يعني الجزء ديال جوج الأعداد impair فردية هو عدد فردي. دو نومبر impair يعني نختار واحد n1 qui est égal à 2 k1 plus 1 وعندنا واحد n2 اللي كيساوي 2k2 plus 1. نشوفو دابا البرودوي ديالهم. البرودوي ديال n1 facteur n2 ça donne 2k1 plus 1 facteur 2k2 plus 1. 2k1 fois 2k2 ça donne 4k1 k2 plus 2k1 fois 1 ça donne 2k1. 1
fois 2K2, ça donne plus 2K2 plus 1 fois 1 اللي هي 1. Donc maintenant, on va factoriser par 2. 2 facteurs 2K1 K2 plus هنا إلا فاكتوريزينا ب 2 غتشيط لنا K1. هنا إلا فاكتوريزيت ب 2 غتشيط ليا K2 plus 1. دونك هذا كاملو نعتبروه غران كا اللي هو يعطينا 2K plus 1 اللي هي امبير. دونك هذا امبير. C'est bon. Donc, Ndezu a montré que la différence de deux entiers impairs est un entier pair. يعني إلا هزينا واحد العدد امبير ونقصنا منه عدد آخر امبير كيعطينا pair. C'est bon. Donc, la différence entre deux nombres impairs, ça donne pair. Donc, soit n un nombre impair كتكتب على شكل 2K 1 plus 1 وعندنا n2 كتكتب على شكل 2K2 plus 1. عندنا n1 moins n2 ça donne 2K1 plus 2 moins 2K2 plus 1 ça donne هنا عفوا هنايا 1. دونك غتمشي لنا هاد واحد هادي مع هادي غتشيط لنا 2K1 moins 2K2 اللي كتعطينا 2 facteur K1 moins K2. دونك وهنا هاد K1 moins K2 غادي نعتبروها grand K. دونك 2 grand K. إذا انتقلنا من n moins 1 من n1 moins n2 يعني امبير moins امبير وخرجنا في النومبر بير.